वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप मुझे देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन पर। इससे पहले हमने एक और सेगमेंट किया क्रिकेट के हवाले से। अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खेलों का मेला है, नेशनल गेम्स, वो इस मरतबा कोयटा में होंगे। और आगाज़ तो उनका 23 से होगा, लेकिन उससे पहले भी मुकाबले कुछ होंगे जो कि 23 से पहले शुरू हो जाएंगे। और 11 से सिंध का दस्ता तो 11 तारीख को निकलेगा यहाँ से। तो इस हवाले से हम तफसीलात लेते हैं। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं इसहाक जमाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक जमाली साहब, आपने ज्वाइन इन किया और आपने हमें वक्त दिया। नेशनल गेम्स की में ताख़ीर थोड़ी सी हुई थी और डेट्स में कुछ तब्दीली हमने देखी, उसकी क्या वजह है? कोई मामला ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस की वजह से या किसी और वजह से ज़रा सा इसके डेट्स में रद्द-बदल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जहाँ तक बात है नेशनल गेम्स की ताख़ीर, जो तारीख़ों में ताख़ीर के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल है कि नेशनल गेम्स जो कंफर्म हुई है तारीख़ें वो ताख़ीर से हुई। वो अपने टाइम पे हुई थी। 29 दिसंबर को हमें कम्युनिकेट कर दिया गया था पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, उनके जनरल कौंसल जो मीटिंग है उसके इजलास की रोशनी में। तो गेम्स की डेट्स और गेम्स का वेन्यू वो उसी दिन डिसाइड हो चुके थे। अलबत्ता कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स और इक्विपमेंट्स परचेज़ और रिपेयर ऑफ जो वेन्यूज़ है, चूँकि वेन्यूज़ को इस लेवल पे लाना कि जो एक नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हो वेन्यूज़ का, तो कोयटा में वेन्यूज़ को इस लेवल पे लाने के लिए थोड़ा सा ये रहा कि 12 मीटिंग्स होती रहीं। और आफ्टर एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, मार्च 6 को जो एक मीटिंग हुई, उसके बाद हमें ये कंफर्म हुआ कि जी अब इन तारीख़ों में गेम्स होंगी। तब्दील हुई हैं तारीख़ें। बिल्कुल पहले 15 मई को ओपनिंग थी और 23 मई को क्लोजिंग थी, लेकिन चूँकि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने लगे तो उस वजह से भी एक बड़ा रीज़न इलेक्शंस का था, पंजाब और केपी में इलेक्शंस की वजह से। दूसरा ये था कि चूँकि इक्विपमेंट परचेज़ और रिपेयर रेनोवेशन ऑफ जो वर्क है हमारे वेन्यूज़ पे, वो एक मैसिव वर्क है। उसके लिए भी एक हफ़्ता गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की कि एक हफ़्ता आगे की जाए। अच्छा, नेशनल गेम्स के हवाले से आप ज़रा बताइए थोड़ी सी तफसीलात। कितने खेल हैं, कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और कितने वेन्यूज़ ज़ेर इस्तेमाल होंगे? 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में इंशाल्लाह 32 खेलों के मुकाबले होंगे और 4 एग्जीबिशन मैचेस होंगे, 4 गेम्स के एग्जीबिशन मैचेस होंगे। तो ये टोटल 36 गेम्स होंगी, जिसमें 32 गेम्स के मुकाबले कोयटा में हो रहे हैं। 4 गेम्स जो हैं वो कोयटा से बाहर हैं, जैसे शूटिंग वो जेहलम में डिसाइडेड है, और पंजाब इंटरनेशनल जो स्विमिंग का वेन्यू है वो वहाँ पे स्विमिंग के होंगे। रोइंग के इस्लामाबाद रावल लेक में होंगे, और इसके अलावा कराची में हमने जो सेलिंग का इवेंट है वो प्रपोज़ किया है। तो ओवरऑल इस नेशनल गेम्स में 6000 प्लस खिलाड़ी आएंगे और कोई 1000 के करीब टेक्निकल ऑफिशल्स शिरकत करेंगे। तो तकरीबन 7,000 मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वेन्यूज़ और दीगर सहूलियात कोयटा के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो वेन्यूज़ की सूरत हाल कैसी है, सहूलियात दीगर कैसी हैं? जी, जहाँ तक वेन्यूज़ की बात है तो नेशनल गेम्स के लिए मुख्तलिफ वेन्यूज़ को सिलेक्ट किया गया है। कोयटा में मेनली जो हमारे अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है वो तो हब ऑफ एक्टिविटीज़ होगा, जिसमें ज़्यादातर इवेंट्स होंगे बॉक्सिंग के, इसी तरह मार्शल आर्ट्स के, वुशो के, और फुटसॉल इवेंट होंगे, हॉकी, फुटबॉल होंगे, एथलेटिक्स होंगे, और भी ऐसे जो गेम्स हैं वो हमारी यहीं अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होंगी। 7 गेम्स हमारी ब्यूटम्स में होंगी, जिसमें सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल और फेंसिंग, इसी तरह आर्चरी के इवेंट शामिल हैं। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में कराटे का कंपटीशन रखा है। इसी तरह टेनिस और गोल्फ की कंपटीशन कोयटा कैंट में, और जिमखाना कोयटा जिमखाना में प्रिंस रोड पे कोयटा पे वाक़ है, वहाँ जो कंपटीशंस हैं वो होंगे। दीगर खेलों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो बलूचिस्तान हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, आप कुछ इस हवाले से बताइए। दीगर खेलों के हवाले से बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और आप पिछले 3 साल की हिस्ट्री अगर देखें तो बलूचिस्तान ने बड़े बड़े नेशनल चैम्पियनशिप्स कराई हैं, जिसमें फ़ुटबॉल के 3 मुसलसल सालों में गोल्ड कप नेशनल लेवल का टूर्नामेंट्स जो कि कोई सूबा अब तक नहीं करा सका, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने होस्ट किए। इसी तरह हॉकी की रिवाइवल के लिए गोल्ड कप नेशनल हॉकी टूर्नामेंट हमने 2 सालों से हम करा रहे हैं।
اور ابھی انشاءاللہ تیسرا بھی کرائیں گے، چوتھا گولڈ کپ فٹ بال کا کرائیں گے۔ ہم نے باکسنگ نیشنل چیمپئن شپ پہلی دفعہ پچھلے سال منعقد کی، ٹیبل ٹینس کی نیشنل چیمپئن شپس ہم نے 2 سالوں مسلسل کوئٹہ میں کی ہیں۔ اسی طرح بیڈمنٹن رینکنگ نیشنل چیمپئن شپس، باسکٹ بال ہم نے بی گریڈ چیمپئن شپس کرائیں۔ اسی طرح ہم نے ریجنل جو کمپٹیشنز ہیں کرکٹ اور فٹ بال کے سندھ بلوچستان، وہ کوئٹہ سے باہر کرائے۔ ووشو کے نیشنل چیمپئن شپس کرائیں، فینسنگ کی کرائیں۔ تو بالکل بلوچستان ریڈی ہے، اور نیشنل گیمز کی وجہ سے ہم فی الحال نیشنل گیمز کی تیاریوں میں ہیں۔ ادروائز اور بھی ہمارے پلان تھے کہ ہم جن جن گیموں کی نیشنل چیمپئن شپ نہیں ہوئی وہ ہم کرائیں اور ہوسٹ کریں۔ تو بالکل وی آر ریڈی۔ پاکستان اولمپک کے ساتھ اس معاملے میں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ مینڈیٹ موسٹلی فیڈریشنز کا ہے، کیونکہ نیشنل چیمپئن شپ کسی ایک پرٹیکولر گیم کے اگر ہم کراتے ہیں تو جو نیشنل اسپورٹس فیڈریشن ہے وہ اسے سینکشن کرتی ہے، اور فائنینسنگ جو رسپیکٹیو گورنمنٹ کرتی ہے، جیسا کہ ہمارے کیس میں گورنمنٹ آف بلوچستان ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری فیڈریشنز کا بھی ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہے، جب بھی ہم نے ان ٹھیک ہے جمالی صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کی حکومت۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے کچھ فیسوں میں رد و بدل کیا اور خاصا اضافہ کر دیا ہے، سالانہ فیس میں بھی اور ماہانہ فیس میں بھی۔ یہاں کراچی کے نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہمیں بتایا گیا، اس حوالے سے اس اقدام کو آپ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے کیسا دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بلوچستان حکومت کچھ بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے جو فیسوں کے اضافے کا معاملہ وہ ہمارے علم میں آیا ہے۔ ویسے تو یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ خود ان کی پی ایس بی کی مینجمنٹ جانتی ہے کہ اس ڈیسیژن کے پیچھے ریشنل کیا ہے، لیکن ایک حوالے سے دیکھا جائے تو ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت ایک اچھا اقدام بھی ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں کھلاڑیوں پہ، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس یا وہ جو فائنینشلی تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں لیکن ٹیلنٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو دونوں سائڈ پہ ہے، ایک حوالے سے دیکھیں تو ڈسپلن، دوسرے حوالے سے افورڈیبلٹی، تو پروز اینڈ کونز دونوں ہیں اس فیصلے کے۔ جہاں تک بات ہے بلوچستان اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی فی الحال اقدام زیر غور نہیں ہے جس میں ہم فیسوں میں اضافے کا کوئی اقدام کریں یا اس کی کوئی پلاننگ کریں۔ چلیں، آپ نے بتا دیا بلوچستان کا موقف، لیکن سندھ کے حوالے سے میں بات سندھ کے جو نگراں ہیں یہاں اسپورٹس کے جو نیشنل کوچنگ سینٹر کے نگراں ہیں ان سے ہم نے بات کرنی ہے، اگلے پروگرام میں ہم ان سے بھی بات کریں گے، اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ۔ نیشنل گیمز کے حوالے سے آخری سوال ہے آپ سے، بلوچستان کے ایتھلیٹس کی تیاری کیسی ہے اور کیسے نتائج کی آپ کو توقع ہے؟ جی، بلوچستان کے جو کنٹیجنٹ ہے ان کے کھلاڑیوں کی طرف سے میں کافی مطمئن ہوں۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ باکسنگ کے، مارشل آرٹس کے گیمز میں ہمارے کھلاڑی میڈلز لائیں گے، اور فٹ بال میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، کیونکہ یہ ایسی گیمز ہیں جہاں بلوچستان کے کھلاڑی اور بلوچستان کی ٹیمیں ہسٹوریکلی بھی میڈلز لاتی رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ جو مارشل آرٹس اور باکسنگ وغیرہ کی گیمز ہیں یا فٹ بال ہے، اس طرح کی جو پاور گیمز ہیں، ان میں ڈپارٹمنٹل جو ٹیمیں ہیں ان میں بھی بلوچستان سے ہی کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو بلوچستان میں ان کھیلوں کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر آرمی، وابڈا یا کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں جیتیں گی بھی، میڈل بھی جیتیں گی، تو وہ مرہون منت ہوگا بلوچستان کے کھلاڑیوں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی اپنی جو ٹیمز ہیں، میں نے جیسے ذکر کیا فٹ بال، باکسنگ اور مارشل آرٹس کی گیمز میں، مجھے بڑی توقع ہے کہ بلوچستان کے کھلاڑی میڈل لائیں گے، اور ان کی تیاریاں اس حوالے سے اچھی ہیں۔ ان کے کیمپس بھی اب بعد لگیں گے انشاءاللہ، تو ہم پر امید ہیں انشاءاللہ یہ ایک ایونٹ، یادگار ایونٹ ہوگا۔ بہت شکریہ اسحاق جمالی صاحب، آپ سیکٹری اسپورٹس ہیں بلوچستان کے، اور کافی کام ہو رہا ہے بلوچستان میں، کیونکہ ہم نے خود بھی جا کے بلوچستان سے اسپورٹس ون کے کئی سیگمنٹس کیے ہیں، تو بلوچستان میں کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نیشنل گیمز کیسے شروع ہوتے ہیں اور کس طرح سے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسحاق جمالی صاحب۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں جو کل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم پہ ہوا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم جو اب نیشنل بینک کرکٹ ارینا کہلاتا ہے، وہاں ساؤتھ افریقن جو ہائی کمیشن ہے پاکستان میں، اس کے تحت ایک نیلسن منڈیلا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں سرفراز احمد جو پاکستان کے سابق کپتان ہیں وہ موجود تھے، جو ایمبیسڈر ہیں اس انیشیٹو کے، جو ساؤتھ افریقہ کی جانب سے، ساؤتھ افریقہ جو کمیشنر ہے اس کی جانب سے ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ باصلاحیت کھلاڑیوں کو موقع دیے جائیں گے، اور پورے کراچی سے
अंडर 16 के बच्चों को चुना जाएगा। उसको चुनने के लिए जो उन्होंने एक सिलेक्शन पैनल बनाया, उसका जो अभी तक नाम सामने आया, एक तो सरफराज अहमद हैं जो इस पूरे प्रोग्राम के निगरां हैं, उसके अलावा फवाद आलम भी साथ हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इसमें कोचेज़ जो पाकिस्तान के अभी तक जिनके नाम आ रहे हैं वो 3 कोचेज़ हैं, लेकिन वो नाम अभी ना लिए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये मामला शुरू होगा मई के लास्ट वीक में और कराची भर से ट्रायल्स होंगे। एक मरहले में खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद दूसरा मरहला और फिर तीसरे मरहले के बाद 16 खिलाड़ियों को लिया जाएगा और फिर साउथ अफ्रीका लेकर जाया जाएगा। और साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ़ टीम्स के साथ उनके मैचेस होंगे और उसके बाद मुख्तलिफ़ वहाँ पर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। तजर्बे के हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी तारीफ़ सरफराज अहमद ने भी की कि ये कराची के बच्चों के लिए मौका है कि वो आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। फवाद आलम ने भी कहा कि ये भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फॉर द यंगस्टर्स ऑफ कराची टू कम अप एंड शो देयर मेटल। तो ये, और इसमें उन्होंने ये कहा कि मेरिट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विल बी मेरिट इन द सिलेक्शंस ऑफ द प्लेयर्स। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके हवाले से जो मुझे मालूम अभी बात चली है उसके मुताबिक ये कि डेटा और सारा जो सिलसिला है उसको बड़ा अच्छे तरीके से जदीद खतूत पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। डेटा साइंस का लफ्ज़ मुझे बताया गया था। डेटा साइंस विल बी यूज्ड इफ़ेक्टिवली इन दिस प्रोसेस और ट्रांस वर्ल्ड इज़ बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। तो इनको हम गुड लक कहते हैं और इसी बात पर आज का स्पोर्ट्स वन में इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।